Wow! Wow! Ganda ng view nyo, oh. Ayun, oh. Relax din sila. Mga natutulog na baka. Grabe pala talaga. Kung meron pong Neneng Bisakya po, merong Mama B dito. Oh! Wow! The moment of truth. Dance, kanina pa daw yung laro. Oo nga. Wow! Wow! Tastes good? Yeah. Wow! 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 Tastes good! Oh. Dynamite. Hi muna tayo sa kanila. Hi guys! Thank you, Lord!